Buenas noches a todos. Good night, everyone. Antes de comenzar con lo que yo tenía preparado para esta noche, quería decirles por qué Elie Wiesel está aquí esta noche. Before I give the remarks that I prepared to receive the award today, I would like to say a few words about my good friend, Professor Elie Wiesel. ¿Y qué tenemos los dos en común? What do we both have in common? Los dos hemos dedicado nuestra vida a luchar por la libertad y a denunciar los totalitarismos. Both of us have dedicated our lives to fight for liberty and to denounce totalitarianism. Esa ha sido no es la primera vez que él y yo estamos en un acto público. It is not the first time that we have been together in a public place. Tuve el honor de compartir con él hace unos cuantos años en la ciudad de Lyon, en Francia, A few years ago, we met in Lyon, in France, cuando en el antiguo cuartel general de Klaus Barbie, in the old police station of Klaus Marvin, en aquel edificio donde torturaron y asesinaron a miles de judíos, de cristianos y de todas las nacionalidades. in the same building where thousands of Jews and Christians of all nationalities had been tortured and murdered. Y que fue convertido en el Museo de la Resistencia. It had later become the Museum of the Resistance. Allí estuvimos él y yo inaugurando ese museo. There we were together walking around that museum. Y después, en una de las conferencias más importantes en la que yo he estado, And, la organizó Elie Wiesel en Oslo, en Noruega. and afterwards we met in a conference that took place in Oslo, in Norway, that Elie Wiesel had organized. La conferencia del odio, And the title of the conference was the Conference of Hatred, donde analizamos precisamente el odio de estas ideologías totalitarias. and there we contemplated and reflected on the nature of totalitarian regimes and Que ideology. siempre hemos estado denunciando. The same ideologies, the same systems that we have been denouncing our entire lives. Gracias, Elie, por estar aquí esta noche conmigo. Thank you, Elie, for being here with me tonight. Muchas gracias. Thank you very much. Yo no soy un hombre extraordinario, bastante común, pero Dios me escogió para realizar una tarea extraordinaria. I'm not an extraordinary man. In fact, I'm quite ordinary. But God chose me to do something quite extraordinary. A la edad de 23 años hice algo pequeño, me negué a decir unas breves palabras. Estoy con Fidel Castro. When I was 23 years old, I refused to do something that seemed at the time very small. I refused to say the words, I am with Fidel Castro. Primero rechacé el letrero en mi escritorio que decía exactamente lo mismo. First, I rejected that anyone should put a sign on my desk at the postal office that said that. Y tras años de tortura y de ver morir en cuerpo o espíritu a muchos de mis compañeros de lucha, continué negándome a pronunciar las breves palabras que el régimen demandaba de mí. After years of torture and watching many of my cellmates died, and I still refused to say those words. Si lo hacía, terminaban las torturas y me ponían en libertad. Had I said those 3 words, just those 3 words, tortures would have ended and I would have been released from prison. Mi historia es prueba de que un pequeño acto de desafío puede significar todo para los enemigos de la libertad. My story is proof that a small act of defiance can mean everything for the friends of liberty. No me mantuvieron en la cárcel durante 22 años por negarme a decir 3 palabras que aparentemente no significaban nada. They did not keep me in jail for 22 years because of my refusal to say those 3 words that apparently meant nothing. En realidad significaban todo. In reality, those 3 words meant everything. Para mí pronunciar aquellas palabras habría sido un suicidio espiritual. For me, to say those words would have constituted in a type of spiritual suicide. Y aunque mi cuerpo estaba en prisión y maltratado, mi alma volaba libre y florecida. Even though my body was in prison and it was being tortured, my soul was free and it flourished.
Mis carceleros me lo quitaron todo, mas no pudieron arrebatarme la conciencia ni la fe. My jailers took everything away from me, but they couldn't take away my conscience or my faith. Después de todo, aunque no tengamos nada, cada persona es el único ser que posee la llave de su propia conciencia, su sagrado castillo. Even when we have nothing, each person, and only that person, possesses the key to his or her own conscience, his or her own sacred castle. En este sentido, aunque no tengamos un castillo terrenal o siquiera un hogar, cada uno de nosotros posee más riquezas que un rey o una reina. In this respect, each of us, though we may not have an earthly castle or even a house, each of us is richer than a king or a queen. Las hermanitas de los pobres lo saben. The little sisters of the poor know this. Llevan la pobreza en su propio nombre y sin embargo tienen la riqueza de vivir los dictados de su conciencia que ningún burócrata gubernamental puede invadir. They may be called the little sisters of the poor, but they are rich in that they live according to their conscience, which no government bureaucrat can invade. Ellas saben lo que mi cuerpo también sabe después de 22 años de tortura cruel, que si firman el formulario que el gobierno les exige, renegando de sus creencias religiosas, cometerían también un suicidio espiritual. They know what my body knows after 22 years of cruel torture, that if they sign that form the government demands, they will be violating their own conscience and commit spiritual suicide. Renunciarían a la única riqueza verdadera que poseen si abandonaran el castillo de sus conciencias. If they did this, they would forfeit the true and only wealth they have by abandoning the castle of their conscience. Así que saludo a las hermanitas de los pobres por su aparentemente pequeño acto de desafío. And so I salute the little sisters of the poor for their seemingly small act of defiance. Estoy aquí para decirles que cada pequeño acto cuenta. I am here to tell you every little act counts. Que ningún ser humano es demasiado pequeño o simple para servir de testigo de la verdad. No man or woman is too small or too simple to be called to bear witness to the truth. Que cada uno de ustedes posee una enorme riqueza en el sagrado dominio de su conciencia. I'm here to remind you that each of you possesses great wealth in the sacred domain of your own conscience. Y que cada uno de ustedes está llamado a mantenerse fiel a esa verdad. And I'm here to tell you that each and every one of you is called to stay true to that conscience. Estoy aquí también para decirles que a partir del momento en que toman esa opción, aunque estén desnudos, recluidos, incomunicados durante 8 años, nunca estarán solos, porque Dios siempre los estará acompañando. The Cubans are like, already like, woohoo, you have to wait. I'm also here to tell you that when you make that choice, even if you spend, like I did, 8 years in solitary confinement, 8 years having buckets of excrement and urine thrown at me, I am here to tell you, you will never be alone because God will be with you. Yeah. A muchos de ustedes, especialmente a los jóvenes, les parecerá que procedo de otra época o de un lugar remoto.
For many of you, particularly for you young people, it may seem that I come from a faraway land, from a long, long time ago. Amigos jóvenes, puede que nunca sufran la experiencia de ser llevados a punta de pistola, como me ocurrió a mí, por mantenerme fiel a mi conciencia. Young friends, you may never be taken away at gunpoint, as I was, for staying true to your conscience. Pero hay muchas maneras de verse silenciado en sus escuelas, en sus universidades, en sus centros de trabajo. But there are many other ways to take you away and to imprison your body and your mind. There are many ways you can be silenced in your schools, your universities, your workplace. Les advierto que igual que existe una pequeña distancia entre Estados Unidos y Cuba, hay una distancia muy pequeña entre la democracia y una dictadura donde el gobierno decide lo que creemos y lo que hacemos. I warn you, just as there's a very short distance between the United States and Cuba, there's a very short distance between a democracy and a dictatorship, where the government tells you what you do, what do you think, and how to live. Y a veces la libertad no es arrebatada a punta de pistola, sino mediante un pedazo de papel cada vez, una ley aparentemente insignificante cada vez, un silenciamiento cada vez. And sometimes your freedom is not taken away at gunpoint, but instead it is done one piece of paper at a time, one seemingly meaningless rule at a time, one small silencing at a time. Tengan cuidado, amigos jóvenes. Nunca cedan, nunca permitan que el gobierno o cualquier otra persona o entidad les diga lo que pueden o no pueden creer, lo que pueden o no pueden decir, o lo que sea que sus propias conciencias les ordenen hacer. Never allow the government or anyone else to tell you what you can and cannot believe, what you can and cannot say, or what your conscience is telling you to do or not to do. Me infunde ánimo observar desde aquí a los presentes en este salón y quiero aplaudir a cada cliente de Becket porque al mantenerse fiel a su conciencia y defender la libertad religiosa, cada uno de ustedes protege a este país excepcional que llamamos nuestro. As I look around the room, I am heartened and my heart is lifted. And I want to applaud each one of Becket's clients for in staying true to your conscience and standing up for religious liberty. Each of you protects this exceptional country of ours. Un país que no es perfecto, pero que nos permite vivir en una sociedad donde cada cual puede tener una opinión diferente a la de otra persona y a la del gobierno. Our country is not perfect, but nevertheless, it still allows us to live in a society where we can hold a different view from each other and a different view from the government. Algo que no solamente se tolera en una democracia, sino que se define como un derecho que debe protegerse por la ley. This is not something that is merely tolerated in our society, but instead is a right that is protected by our own laws. Quiero dar las gracias por este premio. Lo acepto en nombre de los muchos miles de cubanos que murieron expresando su propia libertad religiosa con su último aliento, gritando frente a los pelotones de fusilamiento que viva Cristo Rey. Thank you for this award. I accept it in the name of the thousands of Cubans that used their last breath to express their religious belief and shouted out, "Long live Christ the King," right before they were executed.
Lo acepto en nombre de aquellos que todavía sufren en Cuba, un país que solamente en los últimos 2 años la dictadura ha destruido más de 300 iglesias y casas de culto. I accept it in the name of those Cubans who still suffer religious persecution. In the last 2 years alone, the government has destroyed over 300 houses of worship. Han perseguido a bautistas, metodistas, anglicanos y confiscado sus Biblias, cruces, mientras le dan palizas a sus pastores y feligreses. In the last 2 years alone, thousands of Baptists, Methodists, Anglicans have been tortured, persecuted. Their Bibles have been taken away. Their crosses have been taken away. Lo acepto también en nombre de la comunidad judía en Cuba, que a pesar de ser muy pocos, también son perseguidos. I accept it in the name of the small Jewish community in Cuba that in spite of being so small is still persecuted. Y finalmente acepto este premio en nombre de mi esposa. Es ella quien realmente lo merece y no yo. Finally, I accept this award in the name of my wife. It is really her who deserves it, not me. Todos ustedes han escuchado la historia de Penélope, que esperó 20 años por su esposo Ulises. All of you have heard the story of Penelope, who waited 20 years for Ulysses. Marta es una Penélope real. Esperó 2 años más que la verdadera Penélope, pero no tejiendo, sino que se lanzó por el mundo buscando la libertad de su esposo y lo consiguió. Martha is a real-life Penelope. She waited longer than Penelope, 2 more years, and she didn't stay at home knitting for her husband. She campaigned for me all over the world for my release, and she was able to obtain my release. Y siempre confiando en Dios, con la esperanza de que volveríamos a reunirnos otra vez contra toda esperanza. Muchas gracias. She always hoped while she was waiting, and because she knew and she trusted God that we will be reunited again against all hope. Ha sido un grandísimo honor estar aquí esta noche con ustedes. Les agradezco que hayan venido, que me hayan permitido compartir con ustedes algunas de mis experiencias, la de mi lucha, y decirles que Dios los bendiga a todos. It's been a great pleasure to be here. Thank you for allowing my sharing of my experiences. Thank you for this great honor. Thank you for all the heartening comments. God bless you. Permítanme comentarles una pequeña anécdota con Marta cuando yo salí de la prisión. Indulge me for a moment. Let me tell you one little story about Martha when I first got out of jail. En la primera conferencia de prensa que dimos en Barcelona, The first press conference that we gave in Barcelona, una periodista de esas revistas del corazón there was a journalist from one of those lovey magazines. le preguntó a Marta por qué me había esperado 22 años. And she asked Martha, why did you wait for him for 22 years? Y Marta le dijo, por amor, porque estaba enamorada de él. Because I was in love with him. Y la mujer, no, eso no puede ser, eso es imposible. And the reporter said, that's impossible. There's no way that Y Marta was dijo, just it. está bien. And Martha said, well, okay. Pero esta periodista nos siguió y nos persiguió hasta Madrid. But this reporter followed us and to Madrid. She was obsessed with us. Y en una conferencia, y en otra conferencia de prensa volvió a preguntarle a Marta lo mismo, que por qué me había esperado. So at another press conference, she asked the same question. How come you waited for him for 22 years?
Y Marta le dijo, bueno, la primera vez en realidad no le dije la verdad. Martha said, okay, I confess. First time, didn't tell you the truth. Y la periodista se sonrió. And the reporter smiled knowingly. Y Marta le dijo, lo esperé por su dinero y su posición social. I waited for him. I confess, I waited for him for his money and social position.